عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم عبارة عن فرض إيفالياسيون رقم 1 السنة الثانية إعدادي باركور انترناسيونال كوليجيال المسار الدولي. دونك كما كتعرفوا بالنسبة لهاد الدورة فيها لو جورنال بروجي دو كلاس، هو لو جورنال دو كلاس ولا لو جورنال سكولير، جريدة مدرسية. دونك كما كتشاهدوا هنا عبارة عن لا اون اللي هي لا بروميير باج دان جورنال. دونك هنا الاسم ديالو هو مون كوتيديان. غادي نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة ديال الكومبريونسيون ديال الفهم. كومون ابيلتون سو دوكيومون، يعني هاد الوثيقة ماذا تسمى؟ دونك هنا سي لا اون. سو دوكيومون سابيل لا اون، لا اون دان جورنال، c'est-à-dire la première page d'un journal. الصفحة الأولى. Observe attentivement le document précédent et complète le tableau suivant. يعني بعد الملاحظة المتمعنة للوثيقة غادي نملؤو هذا الجدول. Le nom du journal, mon quotidien, sa date de parution يعني تاريخ الظهور ديالو. Donc هنا samedi 1er juin 2019. Son numéro 6828 et 6829. Son prix, c'est en euros, 0,50 euros. Son adresse électronique, donc ici en bas, F du four, playback.fr. Donc là, c'est l'adresse électronique de rédacteur en chef. يعني رئيس التحرير ديال هاد الجريدة. Sa périodicité كنقصدو بها هنا لا بيريوديسيتي يعني واش كتظهر يوميا، يعني واش يومية ولا أسبوعية ولا شهرية ونصف شهرية إلى آخره. هنا مادام عندنا لو سامدي يعني راه كتظهر كل يوم، يعني سي سي ان كوتيديان يومية. Public visé, c'est les enfants. 3. S'agit-il d'un journal marocain ou français? Donc là, c'est un journal français. Justifie ta réponse par un élément de document. يعني غادي نعلل الجواب ديالي بعنصر من الوثيقة. دونك كما كتعرفوا أن العنصر الأول هو الأورو، يعني l'unité monétaire، يعني الوحدة أو العملة باش كتباع هاد الجريدة هي الأورو. دونك هنا حنا فرنسا. وكذلك كما كتلاحظوا هنا الإيميل مكتوب عليه FR، هنا يعني العنوان الإلكتروني ديال لا فرنسا. Langue et communication dans les définitions des termes suivants. La une, c'est la première page d'un journal. هي الصفحة الأولى لجريدة. L'éditorial, c'est un article qui reflète l'orientation d'un journal. Un article. 2. Complétez ces deux phrases en exprimant une appréciation. Les films d'aventure. J'aime les films d'aventure. Cette mousse au chocolat est adorable ou délicieuse. 2. Cette phrase exprime quoi? Ce travail est loin d'être parfait. Donc, une critique. Réponds à la question suivante en exprimant un choix. Vous préférez travailler seul ou en groupe? Je préfère travailler en groupe. 4. Observez bien le dessin, puis complétez les phrases avec les mots suivants. Entre,
بين sur على à droite على يمين sous تحت dans في derrière وراء. Donc on a le garçon et derrière le canapé. B, l'arbre est à droite de la maison. C, le bouquet de fleurs est posé sur la table. D, le chat est assis sous la table. تحت. E, les poissons sont dans l'aquarium. هذا الحوض المائي هو l'aquarium. F, les fleurs sauvages يعني هاد الأزهار sont entre l'arbre et la maison. بين. 5. Transforme cette phrase verbale en phrase nominale. يعني غادي نحولها الجملة الفعلية الجملة اسمية. هاد الجمل يعني on a inauguré le festival de Safran à Talévin. Donc هنا تم تدشين مهرجان الزعفران في تاليفين. Donc هنا l'inauguration. Donc l'inauguration هي تدشين de festival. Donc du festival de Safran à Talévin. La poste fermera les jours fériés. Donc ici, la fermeture de la poste aux jours fériés. 6. Fait correspondre les situations aux énoncés. يعني غادي نربطو هاد وضعيات التواصل بهاد les actes de parole ou là les énoncés. Un élève présente un éditorial. Il s'agit bien d'un édito d'un journal scolaire. Donc هنا نستعمل il s'agit. Le professeur présente un conte. Ce conte raconte. Donc on a l'adjectif démonstratif. Ce conte raconte l'histoire de la sorcière et la jeune fille. Un vendeur de journaux présente un journal à un client. Donc ici c'est un journal pour les jeunes. Nadia présente la thématique, il y a le موضوع d'un journal à ses camarades. Ce journal traite des problèmes de l'environnement. Et bon courage.